السلام علیکم ویورز، میرا نام احمد منہاج ہے۔ میں MLT 5th سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا رجسٹریشن نمبر 11 ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مائکوپلازما۔ اس ٹاپک میں ہم مائکوپلازما کے کریکٹرسٹک، اس کی ڈیزیزز، ٹرانسمیشن، اس کی ڈائگنوسس، ٹریٹمنٹ، اس کی پریونشن اور کنٹرول میتھڈز کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے واٹ از مائکوپلازما؟ مائکوپلازما کیا چیز ہے؟ نمبر 1، the smallest bacteria-like microorganism. Mycoplasma are teeny microorganisms with no cell wall, making them unique among bacteria. مائکوپلازما میں سیل وال نہیں ہوتا جو کہ اس کو بیکٹیریا کے درمیان یونیک بناتا ہے۔ They are the smallest free living organism known. یہ سب سے چھوٹی فری لیونگ آرگینزم ہے جو کہ ابھی تک نون ہے۔ وائڈ رینج آف ہوسٹ، سیکنڈ جو ہیں وہ ہیں وائڈ رینج آف ہوسٹس۔ Mycoplasma can infect a variety of hosts including humans, animals, and plants, causing a wide range of diseases. Mycoplasma مختلف قسم کے ہوسٹ کو انفیکٹ کر سکتی ہیں جیسے کہ ہیومنس، اینیملز اور پلانٹس، اور بہت سے ڈیزیزز کاز کر سکتی ہیں۔ تھرڈ ہے ویریبلٹی۔ Mycoplasma exhibit high genetic variability which contribute to their ability to evade the immune system and adapt to new environment. مائکوپلازما میں ہائی جینیٹک ویریبلٹی ہوتی ہے جو کہ اس کو امیون سسٹم سے اسکیپ کرنے میں مدد دیتی ہیں اور یہ ایک نئے انوائرمنٹ میں خود کو اڈاپٹ کر سکتی ہیں۔ نو کریکٹرسٹک آف مائکوپلازما۔ نو سیل وال۔ مائکوپلازما میں سیل وال نہیں ہوتا۔ مائکوپلازما لیک a rigid cell wall, allowing them to be highly flexible and capable of changing shape. مائکوپلازما میں کوئی ریجڈ سیل وال نہیں ہوتا جو کہ اس کو شیپ کو چینج کرنے میں اور اس کو فلیکسیبل بنانے میں مدد دیتی ہے۔ ممبرین پروٹینز۔ مائکوپلازما possess a range of unique membrane proteins that contribute to their pathogenicity and virulence. مائکوپلازما میں وائڈ رینج آف پروٹین ہوتے ہیں جو کہ اس کے پیتھوجینیسٹی اور وائرولنس میں مدد دیتی ہیں۔ تھرڈ ہیں سلو گروتھ۔ Mycoplasma have a slow growth rate compared to other bacteria, making them challenging to culture in the laboratory. Mycoplasma بہت ہی سلو گروتھ کرتی ہے جو کہ اس کو لیبارٹری میں کلچر کرنے میں مشکل بناتی ہے۔ اب ہم ڈیزیزز پڑھیں گے جو کہ مائکوپلازما کاز کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ہیں نیمونیا۔ مائکوپلازما نیمونیا is a common cause of community acquired pneumonia in humans. مائکوپلازما نیمونیائی جو کہ کمیونٹی ایکوائرڈ نیمونیا کاز کرتی ہیں ہیومن میں۔ ماسٹیٹس۔ Mycoplasma bovis can cause mastitis and dairy cattle, leading to reduced milk production and economic losses. Mycoplasma bovis ڈیری کیٹل میں میسٹیٹس کاز کرتی ہیں جو کہ ملک کم پروڈیوس کرتی ہیں اور اکنامک لاسز کاز کرتی ہیں۔ تھرڈ ہے ریسپیریٹری انفیکشن۔
Mycoplasma respiratory infections can occur in various animals such as birds, pigs, and goats. Transmission and spread of mycoplasma. अब हम इसकी ट्रांसमिशन और स्प्रेड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। Mycoplasma can be spread through respiratory droplets when infected individual cough or sneeze. Mycoplasma respiratory droplet के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकती हैं जब कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल कफ करता है या स्नीज करता है। सेकेंड है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। Mycoplasma can also be transmitted through direct contact with infected animals, contaminated objects. माइकोप्लाज्मा ट्रांसमिट हो सकता है जब हम डायरेक्टली इन्फेक्टेड एनिमल्स या कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आ जाए। थर्ड है वर्टिकल ट्रांसमिशन। Mycoplasma can be passed from mother to offspring during pregnancy or through contaminated milk. Mycoplasma मदर से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकती हैं प्रेगनेंसी के दौरान या कंटामिनेटेड मिल्क के ज़रिए। अब हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन के बारे में। सबसे पहले हैं लेबॉरेटरी टेस्ट। डायग्नोसिस ऑफ माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शंस often involves molecular techniques such as PCR to detect the presence of the bacteria. माइकोप्लाज्मा के डायग्नोसिस के लिए हमें मोलिकुलर टेक्निक्स की ज़रूरत होती हैं जैसे कि PCR। Antibiotics such as macrolides and tetracyclines are commonly used to treat mycoplasma infections in humans and animals. मैक्रोलाइड्स और टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक हम कॉमनली यूज़ करते हैं माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ह्यूमंस और एनिमल्स में। Now, supportive care. In addition to antibiotics, supportive care including rest, hydration, and symptom relief is essential for managing mycoplasma infections. Now, prevention and control of mycoplasma infection. अब हम पढ़ेंगे कि हम माइकोप्लाज्मा को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हैं हाइजीन प्रैक्टिसेस। रेगुलर हैंड वॉशिंग एंड प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिसेस कैन हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन। अगर हम रेगुलरली अपने हाथों को धोएं और प्रॉपर हाइजीन प्रैक्टिसेस करें तो हम माइकोप्लाज्मा के स्प्रेड को रिड्यूस कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा है वैक्सीनेशन। वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर सर्टन माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शंस ऑफरिंग प्रोटेक्शन एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन। माइकोप्लाज्मा के लिए हमारे साथ वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जो कि हमें प्रोटेक्शन देती है और रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन को रिड्यूस करने में मदद देती हैं। और अब है बायो सिक्योरिटी मेजर्स। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट biosecurity measures on farms and in healthcare setting can help control the spread of mycoplasma infections. अगर हम बायोसिक्योरिटी मेजर्स फार्म्स में अप्लाई कर ले और हेल्थ केयर सेटिंग में अप्लाई कर ले तो हम माइकोप्लाज्मा के कंट्रोल स्प्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।